Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke latihan pelajaran ke-13. Latihan dari pelajaran As-Salis Asyar. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 155. Di pelajaran yang ke-13 ini, kita sedang membahas tentang bina fi'il amr. Bahwasanya fi'il amr itu kita katakan mabni. Ya, kemudian tanda mabninya ada 4. Ya, mabniun ala sukun, mabniun ala hasfi harfal illah, kemudian mabniun ala hasfin nun, kemudian mabniun ala al-fathah. Nah, ini sudah kita bahas kapan saja pakai sukun, kapan pakai hasfun nun, kapan hasfu harfal illah, dan seterusnya. Baik. Sekarang kita masuk ke tadribatnya. Tadribat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihat. Surat Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu salihat, dan beramallah dengan amalan yang saleh. Wa qala Allah Ta'ala, wadhkurna ma yatla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira. Dan wahai para perempuan, udhkurna ma yatla fi buyutikunna. Ya. Ingatlah apa yang dibacakan kepada kalian di rumah-rumah kalian, ya, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dari hikmah, dari sunnah. Innallaha kana latifan khabira. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ila rabbiki radiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan, wa mardiyah, dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Wa qala Allah Ta'ala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka jika engkau telah selesai dari satu pekerjaan, bersungguh-sungguhlah untuk pekerjaan selanjutnya, dan hendaknya kepada Rabbmu engkau berharap. Baik, perintahnya adalah iqra'il ayatil karimatas sabiqah thumma astakhrij minha kulla fi'li amrin wa bayyin alamata bina'ihi. Baca ayat-ayat tadi, kemudian tunjukkan mana fi'il amr dan jelaskan tanda binanya. Baik. Fi'il amr yang pertama di ayat ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan adalah di kata kulu. Ya, kemudian di kata i'malu. Ini ada dua fi'il amr. Kulu fi'il amr dari kata akala ya'kulu kul. Ya, dhamir antum menjadi kulu. Ya, mabniun ala apa di sini? Ya, mabniun ala hasfin nun. Kenapa mabniun ala hasfin nun? Ya, mabniun ala hasfin nun karena asal katanya adalah ta'kuluna. Ya, ta'kuluna. Jadi nun yang dihapus jadinya kulu, mabniun ala hasfin nun. Wa jamaah di situ sebagai fa'il. Baik. Kemudian wa'malu juga i'rabnya sama. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Wadhkurna ini fi'il amr. Wadhkurna. Wadhkurna dhamir antunna. Mabniun ala as-sukun. Ya, wadhkurna mabniun ala sukun. Ya, kenapa mabniun ala sukun? Karena dia bersambung dengan nunun niswa. Wadhkurna, aqimna, ya, idhabna. Mabniun ala sukun dia. Baik. Kemudian tanda mabninya di situ tadi sukun. Kemudian di ayat selanjutnya yaitu nafsul mutmainnah irji'i. Ya. Ini fi'il amr yang pertama di sini, irji'i dhamir anti. Ini berarti mabniun ala hasfin nun. Mabniun ala hasfin nun. Wadkhuli, ini fi'il amr yang kedua, udkhuli. Ya. Ini fi'il amr yang kedua, mabniun ala hasfin nun juga, karena asal katanya tadkhulina, ini asal katanya tarji'ina. Wadkhuli jannati, ini juga sama, fi'il amr yang i'rabnya juga sama, mabniun ala hasfin nun. Wa qala Allah Ta'ala fa idza faragta fansab. Nah, ini juga mabniun ala sukun. Kenapa mabniun ala sukun di sini? Karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Baik, kemudian farghab juga sama. Farghab mabniun ala sukun karena tidak ada yang bersambung setelahnya dan dia bukan fi'il mu'tal. Baik. Latihan yang kedua, akmil kulla jumlatin mimma yati bi fi'li amrin munasib minal af'al atiyah.
Nah, di sini ada huzza, qarra, khatib, kul, sa'id, qaddim. Ini adalah fi'il amr. Ada 6 fi'il amr, kita masukkan ke dalam titik-titik yang pas dan kita sesuaikan dengan yang diperintah. Ya, ini fi'il amr dhamir anta semua ya. Hazza yahuzzu, huzza. Qarra yaqarru, qarra. Ya. Qarra yaqarru, qarra. Dan khataba yukhatibu, khatib. Akala ya'kulu, kul. Sa'ada yusa'idu, sa'id. Qaddama yuqaddimu, qaddim. Ya, hazza yahuzzu itu menggoncang, ya. Qarra, ya, yaqarru artinya bergembira, ya. Qarra'aina artinya bergembira, ya. Khataba yukhatibu, khatib artinya ajak bicara, berbicara kepada mereka. Akala ya'kulu, kul, makan. Sa'ada yusa'idu, sa'id, menolong. Kemudian qaddama yuqaddimu artinya berikan, ya. Qaddama yuqaddimu, berikan. Type. Kita mulai dari yang pertama, ya muwazzafani, titik-titik, zumala akuma. Ya muwazzafani, ya zumala akuma. Wahai 2 orang pegawai, ya, apakan dua orang temanmu, ya, teman-teman kalian, ya, kita katakan cocok di sini, Uzang nggak mungkin, khatib, kul, sa'id, ya. Berarti di sini sa'id dan muwazzafani dhamir antuma, berarti sa'ida, ya. Sa'ida mabniun ala hasbin nun. Ya muwazzafani sa'ida zumala akuma. Ya fallahatu jiz'an nakhlah, wahai seorang perempuan petani, apakan pangkal pohon korma itu? Goncangkan, berarti huzza, ya. Ya, huzza ini buat perempuan, berarti huzzi, ya. Huzzi mabniun ala hasbin nun. Ya fallahuna rutaban janiya, ya, wahai para ini fallahun, para petani laki-laki, ya, berarti di sini kul, ya. Kul artinya makan, makanlah. Nanti kalau fallahuna jamak berarti dhamir antum. Antum kulu, ya, tambahkan waw di tengah jadinya kulu, ya. Ya, kulu, bukan kulu, ya, kulu, ya. Kulu rutaban janiya, ya fallahuna kulu rutaban janiya. Baik. Kemudian ya junudu, ya, ainan bin nasri, ya. Ya junudu, ya, qarra yaqarru, berarti bergembira artinya, wahai para prajurit bergembiralah dengan kemenangan, berita kemenangan. Junud jamak, berarti qarru, ya. Qarru ainan bin nasr, artinya bergembiralah. Qarra aina itu artinya bergembira. Ya khatibani, wahai 2 orang khatib, titik-titik, an-nasa bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi khatib berarti, ya, berbicaralah kepada manusia dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Ya khatibani, khatib berarti khatibani 2 orang, khatib 1 orang, kita rubah menjadi 2 orang. Dhamir antuma berarti khatiba, ya khatibani khatiba. Yang keenam, ya ummahatu titik an-nasihata li auladikunna. Ini qaddim, berikanlah. Ya ummahat berarti antunna, qaddimna berarti, ya. Ya ummahatu qaddimna an-nasihata li auladikunna. Wahai para ibu, berikanlah nasihat kepada anak-anak kalian. Baik. Kemudian as-salis, hati fi'lal amri min kulli fi'lin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah wadbithu bisyakal. Berikan fi'il amr dari kalimat-kalimat berikut, kemudian masukkan ke jumlah mufidah. Jumlah mufidah silakan dibuat sendiri nanti untuk latihan. Nah, di sini kita sebutkan fi'il amrnya saja. Ya. Jaza, ya. Jaza yujzi, ya. Nah, jaza yajzi, ya. Yajzi, yajzillah wa ahsana ma amilu. Ya, jaza yajzi artinya membalas. Ya, jaza yajzi ijzi. Ya, jaza yajzi ijzi. Kemudian raja yarju urju, artinya mengharap. Sa'a yas'a is'a. Naha yanha inha. Da'a yad'u ud'u. Qada yaqdi iqdi. Naja yanju unju. Qala yaqulu qul, ya. Qala yaqulu qul. Ba'a yabi'u bi'. Ishtara yashtari ishtari. Ishtari, ini bukan ishtar, ya, ishtari. Ihtada yahtadi ihtadi, ya. Ama ya'umu ya. Qama yaqumu kum. Hazza yahuzzu
ya, huzza, ya, bada'a yabda'u, ibda, kharaja yakhruju, ukhruj, nadhara yanziru, ya, nadhara yanzaru, ya, inzar, ya, wa anzir, ya, anzara kalau itu, ya, wa anzir asyiratak itu anzar, kalau nadhara yanzaru, inzar, azhaba yuzhibu, azhib, bukan zahaba yazhabu, izhab, ya, azhaba, ini azhaba yuzhibu, azhib. Baik. Kemudian ar-rabi' bayyin naw'a kulli fi'lin tahta al-khatwa alamata bina'ihi, ya, jadi disebutkan jenis dari fi'il yang digarisbawahi. Tahharallahu ahla baitir rasul sallallahu alaihi wasallam tathhira. Tahhara jenis fi'ilnya di sini fi'il madhi, ya, fi'il madhi, ini juga yang lain juga fi'il madhi. Kemudian tanda mabninya apa? Tanda mabninya adalah fathah karena dia sahih dan tidak bersambung dengan apapun. Kemudian la yudhibanna, ini fi'lun mudhari'un, ya, mabniun alal fathi litisalihi binunit taukid. Karena dhahabna fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi binun adalah ala jama'atil fa'ilin. Wa akalna juga sama. Dakhala fi'lun madhin mabniun alal fathi, ya, li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'. Kemudian nazarat di sini fi'lu madhin mabniun 'alal fathi, ya, ittisalih bi ta'it ta'nis as-sakinah. Kemudian la tasumanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi ittisalih bi nun at-taukid ats-tsaqilah. Kemudian laqafat sama seperti nazarat tadi, fi'lun madhin mabniun 'alal fathi ittisalih bi ta'it ta'nis as-sakinah. Kemudian hazzu, ya, hazzu fi'lun madhin, hazza yahuzzu, kalau fi'il amrnya huzzu, ya, ini hazzu fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi, ya, mabniun 'ala dhammi liittisalihi biwawil al-jamaah wal jamaah. Kemudian fa'aminu billahi wa rasulih, amana yu'aminu, amin fi'il amrnya amin, dan dhamir antum aminu berarti di sini fi'il amr, ya, pada fi'il amrin mabniun ala, ya, ingat fi'il amr itu semuanya mabni. Tanda mabninya apa? Mabniun ala hasfin nun, karena asal katanya itu minuna, ya, antum jadinya aminu, tu'minuna jadi aminu, berarti hasfun nun. Baik. Kemudian yang kelima, adkhil nun at-taukid ala kulli fi'li amrin fil jumalil atiyah kama fin namuzaj. Masukkan nun taukid ke dalam fi'il amr berikut. Ijlis ya Khalid, berarti ijlisanna ya Khalid. Nah, insyaallah gampang ini, ya. Tinggal ditambahkan nun taukid saja di situ. Jadi ibhas menjadi ibhasanna. Ingat kalau bertemu dengan nun taukid itu menjadi mabniun alal fathi, berarti ibhasanna. Berarti kalau unzuranna. Ya, hafiz berarti hafizanna. Irmi berarti ya irmanna, ya. Ntar dulu, Roma yarmi, irmiyanna, ya, jadinya kembali ya-nya jadinya irmiyanna, ya. Kemudian ud'u jadinya ud'uwanna, kembali wawunya muncul, ud'uwanna. Kemudian safir jadinya safiranna, ya, safiranna. Baik. Latihan yang keenam, ittaqillaha was'alhu an yuwaffiqaka ilal khair wattabi awamir rabbik wajtanib ma naha anhu, ya, litas'ad fid dunya wal akhirah. Baik, ij'alil ibarah sabiqah lima yati al-mufrada al-muannasa, al-musanna al-mudzakkar, al-musanna al-muannas, jam'ul dzukur, jam'ul inas. Jadi kita diminta untuk merubah kalimat teks tadi menjadi mufradah muannasah, berarti domir anti, mufradah muannasah domir anti. Ya, kita diminta berubah, itu kan fi'il amr domir anta tadi, sekarang domir anti. Kemudian musanna mudzakkar berarti domir, ya, domir antuma. Kemudian musanna muannas juga sama, domir antuma juga. Kemudian jamak mudzakkar itu berarti antum. Kenapa enggak hum? Ya, karena fi'il amr di sini. Kemudian jam'ul inas berarti domir antunna. Baik. Baik, sekarang kita coba mulai dari domir anti. Ini berarti anti, ittaqi Allah. Ya, was'alihi an yuwaffiqaki ilal khairi wattabi'i awamira rabbiki
wajtanibi ma naha anhu. Ma naha, naha di sini kembalinya ke ma, yang domir huwa berarti tetap dia. Ma naha anhu, annaha fa'ilnya lafzul jalalah, kemudian hu di sini kembalinya ke ma. Litas adi, ya, litas adi, ya, sa'ida yas'adu, ya, artinya bergembira, jadi dia jazam nunnya dihapus. Litas adi fid dunya wal akhirah. Kemudian setelah domir anti tadi domir apa? Musanna mudzakkar, domir antuma berarti, ya. Berarti ittaqo ya, berarti ittaqo ya, berantuma ittaqo allaha was'alahu an yuwaffiqakuma ilal khairi wattabi'a awamira rabbikuma wajtaniba ma naha anhu litas'ada fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ketiga musanna muannas antuma juga ya, sama ya. Izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba berarti ittaqa, ya, ittaqa Allah was'alahu, ya, was'alahu an yuwaffiqakuma ilal khairi wattabi'a awamira rabbikuma wajtaniba ma naha anhu litas'ada fid dunya wal akhirah. Kemudian jam'uz dzukur tadi dhamir antum ya, berarti ittaqu, ya, ittaqullaha, ya, was'aluhu an yuwaffiqakum ilal khairi wattabi'u awamira rabbikum wajtanibu ma naha anhu litas'adu fid dunya wal akhirah. Dan yang terakhir jamul inas, domir antuna berarti ya, ittaqinallaha, ya, was'alinahu, ya, was'alinahu, ya, is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna berarti was'alnahu, ya, is'alnahu, ya, was'alnahu an yuwaffiqakunna ilal khairi, ya, wattabi'na awamira rabbikunna wajtanibna ma naha anhu litas apa jadinya sa'ida yas'adu, ya, yas'adu, kemudian nomor antunna tas'adna berarti litas adna, litas adna mabni jadinya ya, litas adna fid dunya wal akhirah. Baik, itu dia jawabannya, tidak kita tulis, silakan antum nanti sendiri nanti. Baik, tadi besabi qala syair fakhudhu al-ilma ala a'lamihi watlubul hikmata indal hukama. Baik, istakhrij min al-bait as-sabiq kulla fi'lin mabniin wa bayyin naw'ahu wa alamata bina'ihi. Keluarkan dari bait berikut fi'il yang mabni, jelaskan jenisnya dan tanda mabninya apa. Fi'il mabni, kita mulai dari khudhu, ya. Khudhu fi'lu amrin mabniun ala hasfin nun, ya, mabniun ala hasfin nun. Kemudian utlubu juga sama. Fi'il madi cuma dua, fi'il mabninya cuma dua ini aja, ya, nggak ada lagi fi'il yang lain. Utlubu, ya, fi'lu amrin mabniun ala hasfin nun. Kemudian arif mata takhot, i'rab yang digaris bawahi, fa khudhu fa, ya, lima qablahu. Kemudian khudhu fi'lu amrin mabniun ala hasfin nun wal fa'il wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun bil fathah, ala harfu jarrin mabniun ala sukun, a'lamihi, a'lami ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al kasrah. Kemudian alha dhamirun muttasil mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baik, Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.